ओंकारोबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तम्। बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टमस्कन्ध सप्तमोऽध्याय। समुद्रमंथन आरंभ ओ शिवंकर विषपान। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच तेनागराजमामन्त्र्य फलभागेन वासुकिं परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रम् अब्धिं मुदान्विता। आरेभिरे सुसंजक्ता अमृतार्थं कुरुद्वः हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूर्वं देवास्ततो भवन्। तन्नैच्छन् दैत्यपतयो महापुरुषस्य स्थितं न गृह्णीमे वयं पुच्छम् अहेरङ्गं मङ्गलम्। स्वाध्याय श्रुतसम्पन्ना प्रख्याता जन्मकर्मभिः इति तूष्णीं स्थितान् दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमः स्मयमानो विसृज्याग्रं पुच्छं जग्राह सामरः। कृतस्थान विभागास्त एवं पश्यपनन्दना ममन्तु परमायत्ता अमृतार्थं पयोनिधिम्। मत्स्यमानेर्नवे शूद्री नाधारो ह्युको विशत् ध्रियमाणोऽपि बलिभिः गौरवात् पाण्डुनन्दन। तेषु निर्भिन्नमनसः परिम्लानमुखस्य आसन् स्वपौरुषे नष्टे दैवेन अतिबलीयसा। विलोक्य विघ्नेशविधिं तदेश्वरो
दुरन्तवीर्योऽपि तथाभिसन्धि कृत्वा वपुः काच्छपम् अद्भुतं वहत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मीचितुं सुराः दधार पृष्ठेन लक्षयोजन प्रस्तारणाद्वीप इवापरो महान् सुरासुरेन्द्रैर्भुजभिर्जपेवितं परिभ्रमन्तं गिरिमङ्गपृष्ठतः बिभ्रत्तदावर्तनमादिगच्छपो मेनेङ्ग्यकण्डूयन प्रमेय तथा सुराना विशदासुरेण रूपेण तेषां बलबीर्यमीरयन् उद्दीपयन् देवगुणांश्च विष्णुर्दैवेन नागेन्द्रमबोधरूपः उपर्यगेन्द्रं गिरिराडिवन्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहु तस्थौ दिवि ब्रह्मभवेन्द्रमुख्यैरभिष्टुवद्भिः सुमनोभिवृष्टः उपर्जदश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः परेण ते प्राविशताहमेधिता ममन्तुरुब्धिं तरसा मुदोत्कटा महाद्रणाख्यो वितनक्रचक्रम् अहीन्द्रसाहस्रकठोरदृङ्मुख श्वासाग्निधूमाहतवर्चसो सुराः कूलोमकाळेयबलिर्डोलादयो दावाग्निदग्धा सरला इवाभवन् देवांश तत्त्वासशिखाहतप्रभान् धूम्राम्बरस्रग्बरकञ्चुकाननान् समभ्यवर्षन् भगवतपसाघनाः बभुः समुद्रप्युरूपगुढवायवः मत्स्यमानात् तथा सिन्धुर्देवासुरपरुथपै जदा सुधा न जायेत निर्गमन्थाजितः स्वयं मेघश्यामो कनकपरिधिः कर्णविद्युन् मूर्ध्नि भ्राजत् विलुडितकचः श्रद्धरो रक्तनेत्रः जैत्रैर्दोर्भिर्जगत् भयदैर्नन्दशुकं गृहीत्वा मत्न्मत्ना प्रतिगिरिव वासुभूता कृताद्री निर्मथ्यमानात् उदधेरपूदविषं मुहुल्बणं हलाहलहोमग्रतः सम्भ्रान्तमीनोन्मकराहि कच्छपात् त्वितिमी द्वीप ग्राहतिमिङ्गलाकुलात् तदुग्रवेगं दिशि दिशि पर्यदो सर्पदशयं प्रति भीता प्रजा दुद्रुबुरङ्गसेश्वरा आरक्ष्यमाणा शरणं सदाशिवम् विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्य भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम् आसीनभद्रापवर्गवतो स्तपोजसाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः प्रजापतयोचुः देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहिण शरणापन्नां त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्वमेक सर्वजगत ईश्वरो बन्धमुख्ययो त्वं तामर्चन्ति कुशला प्रपन्नार्ति हरं गुरुं गुणमया स्वशक्त्यस्य सर्गस्थित्यपयान् विभो धत्से यदा सदृग्भूमन् ब्रह्म विष्णु शिवाभिधां तं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद्भावभावनः नानाशक्तिभिराभात स्तुमात्मा जगदीश्वरः त्वं शब्दजोनिर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभाव कालः क्रतु सत्यमृतं च धर्मं स्वयक्षरं यत् त्रिवृदा मनन्ति अग्निर्मुखं ते खिलदेवतात्मा कीर्तिं विदुर्लोकभवां विपङ्कजं कालं गतिं ते खिलदेवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनं नळेशं नाभिर्नमस्ते श्वसनं नभस्वान् सूर्यश्च चक्षुंसि ज्वलं स्मरेत परावरात्मा श्रयणं तवात्मा
सोमो मनोदुर्भगबिम्बन्तिरस्ते कुक्षी समुद्रा गिरयस्ते सङ्घा रोमाणि सर्वौषधिभिरुधस्ते छन्दांसे साक्षात् तव सप्तधातव त्रयीमयात्मन् हृदयं सर्वधर्म मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेश जयश्रीं दश जय श्रीं स 10 स्तोत्तरमन्त्रवर्ग यत्तत्शिवाख्यां परमार्थतत्त्वं देव स्वयं ज्योतिरवस्थितीते छाया त्वधर्मोऽर्षु जयवीर्षवग नेत्रद्वयं सत्त्वरजस्तमांसि साङ्ख्यत्मनः शास्त्रकृतस्तवेश छन्दोमयो देवो ऋषिः पुराणः छाया त्वधर्मोर्मिषुजैर्विसर्गो नेत्रद्वयं सप्तरजस्तमांसि साङ्ख्यात्मनः शास्त्रकृतस्तवेख्या छन्दोमयो देवो ऋषिः पुराणः न ते गिरित्राखिललोकपाला विरञ्चि वैकुण्ठसुरेन्द्रगन्धं ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वं न तद्ब्रह्मनिरस्तभेदम् कामाद्वर त्रिपुरकालकराद्यनेक भूतद्रुह क्षपयतः ततयेन तत्ते जस्तन्तकाल इदमात्मकृतं सुनेत्रबह्नी स्फुलिङ्गशिखया भसितं न्यवेद जेत्वात्मा राम गुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रे दण्डं चरन्तं वया तपसाभिक्तस्तं कथन्त उग्रपुरुषं निरतं श्मशाने तेनूनमूर्तिम् अविदं स्तवहातलज्जा तत्तस्य ते सदसतो परतः परस्य नञ्जः स्वरूपवरे प्रभवन्ति गुम्नः ब्रह्मादय किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गविसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम् एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्तकर्मणः श्रीशुक उवाच तद्विक्य व्यसनं तासां कृपया वृषपीडित सर्वभूतसुहृद्देव इदम् आह सतीं प्रियां शिव उवाच अहो बत भवान्येतत् प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमथनो भूतात् कालकूटात् पश्चितम् आसां प्राणपरित्सूनां विधेयम् अभयं हिमे एतावान् हि प्रभोरर्थो जद्दीन परिपालनम् प्राणैस्वयि प्राणिनः पान्ति साधव क्षणभङ्गुरैः बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्मायया पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि प्रीते हरौ भगवती प्रियेयं सचराचरः तस्मादिदं वरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे श्रीशुक उवाच एवम् आमन्त्र्य भगवान् भवानीं विश्ववावरं तद्विषं जग्धुमारेभे प्रभावज्ञानत्वमोदता ततः करतलीकृत्य व्यापीहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूतभावनः तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मष जच्चकार गले नीलं तच्च साधोर्विभूषणम् तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जनाः परमो आराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः निशम्य कर्म तत्सम्भोर्देवो देवस्य मीढुष प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च सशंसिरे प्रस्कन्नं पिबतः प्राणैर्यत्किञ्चित् गृह्स्म तत् वृश्चिका हि विषौ सद्यो दण्डशुकाश्च जे परे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे अमृतमथने सप्तमोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो
पुने अपि मतिभ्रमं जते शुद्धं वशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।